Léite gom agus cloiste gom a bharc sé aber gur bhfuil sibh tá don gud is mó is lead ógatha go bhar a bhforann. Né seachtain ó dhimmar sibh den nuair déirnach, conas gur féidir í de chamád múscailte agus saimachas a rud agus mar sin de. A sé dachar ach fé mar dúéis san lead nógad, fa sé níos dachar lead na críanach súléad an me ceart le héidir chamád an simimi chamád únta. No, bhí an de heisiúnagan bhí sé na seachta heisiúnagan thar na nullag agus bhí an na spridúnta, so tá sé de súl go mór se cléas agus teachta mud an chuntééis rud speisialta dó a bheith. Bhí gáhíle sa seachta go húntaachtíh cummórta spell na Gaelteacht créimhacha chiaí, créimh na mún chuma. An testa bheith a gcuibh an ag máin sa tránón na bhfuil sé difriúla in éonslí ó éon chléthe taimartha gcuibh súscadí seo. Stoch go bhfuil sé ábhríonnta friúla heh a seanna aníachar ar éon óil sa bhailú nó ar mai agus chun an stílimmartha stíl cosintach golóir an méid ha feice gomach ag an nám ceanna an stíl cosintach san sais ar fud na tíir is a sé géirí chuma gimrí mar stocha ar dart agus gníomh go le luas créimhar de bhenach a géirí agus bhí stíl anna cosintach go sun. So ní héan rud nó é dún just be sé simún, ha muid súl go mór se dúláin is dúláin defriúla stocha. We know about the Kavanagh brothers obviously, but tell us a little bit more about your team and where you feel that your main strengths lie. I think, without using a cliche, the biggest reason we are here today is the collective effort of the team, and that's right through from our goalkeeper to the 6-7 subs or whatever else we use there in a game. Of course, obviously the limelight does be on Sean, Colm and Harry, but it's very much a team effort with the Moy, and we require everybody just giving their absolute best every day we go out. The carrot of a place in Croke Park next week is a massive thing for both sets of players. How difficult is it to keep fellas away from thinking about that and focusing on the task at hand? Yeah, like you'd be foolish not to say it's not in the back of your head, but we have enough experience in our squad there with the county fellas who know that you can't really look much further than your next game, and today is going to be a huge challenge for us. We're coming up a Gaelteacht team who I think it was only maybe the Dr. Crooks beat them in Kerry last year, so we know the size of the task, but we're down here just to give it a real good rattle. Craibh idir bhean a bhuaig caithfh na pingine agus an chumar an scéal gan imráig an Gaelteacht a head na láimh cléas a chéad leabhar a gágan go méid cód na gaothe a có agus bhfuil ní leohanna íoch ní gálaí a chubeagach is cabhair cinnte íon réis san lá mar sin anna bhúr an dá chumann san Gaelteacht bhfuil tá Tomás mac a tír sa chúla cosút anna chúlbáire las mo cosút tá marco sé an te nasc le fuin sin an chumann í imre le ceannis a glob a gábhíle sa ceir agus mar ha cloiste go be go chuilinn Sean Kavanagh har a bheith spéisiúil. Ní le gá chúl Gaelte gan éanamh cúil seo le sé chláinús an muirteach an captain agus bríanna beaglaí seans gur a lár buile bheith siúd a gimmert má sa siúd a bheith ar Harry Lachran na có. Ní sé lár na parke, bhí rabbo sé agus seán a garhíle bheith tá an garhíoch corta seán a bambre mar chinse bhtíige náid cé go méad agus tusa a bheith sa siúd a gimmert. Dará sé inach na chúr agus seán míhálach na chúr sé túd na cínáthe ó hebh na scórálaá ach seo éna tusaigh don scoid trí chéile. An bhí mar sin bhfuil fuir an náfuil puoine aine beidir a súd fearágus an cúlbáir an Nathan Brady naimlí na díag díis. Sílbhúr ar lína lán chúilte tána cinnte agus bhfuil bertimimiúir don sco se Noel Connerson agus Union Dini sa lína lechúil ach más féidir Tomás McNichol inach chnúthúir chimád ciúin beglá má hebra diantacha. On méid an nábh nuachta níisicha a lár parke tuisc seán a garbhí bheith gortaigh an Gaelteacht, bhfuil be Colm Kavanagh agus Tom Lachlan a líamach a hénig I ddíra an fantáiste sin a bhaintach dóibh hénig. Nis gandát sna tusa Harry Lachlan tá siúd leis ar fanéal ar a híróin nó bhí nu rigus tá fós lacham leis Sean Kavanagh gandát an cíán san na meastan tusa mar cinnte cúplaú díanach Emmet Rafferty agus Adam Curry is tugann san líán chlé agus Ryan Coleman sa chúne fear mór láidir dain séar a chomá. Nish Mark V. Colm Kavanagh. Diantach mar ge Carlo Lewing. Marco Sénis. Trasta na park agus gmeachta se cosan orde. Ach gan éinear a misisimachanis. Gan éine fós a misisiach. Cha sé dul sir. Dará Sénis. Pádraig ó sé feh le pass ach éonach na chúir. I ddíra cuasaí stúran san ónad lá park agus bhuair má dianta agus luas léirithe. Mátá, Gaelteacht an Yasin san a get captain na mí Union Dini.
Mátá se chun nachhfuil lá na Gaelteachta Pádraig Ó Sé ó Martin isteach Púlacha agus é bóla na caide gan éí mí glisteach go tunnar san réiteir cé go sé sínta ceart go leor. Caiig an Gaelteacht rud ag díana fésin mar luanú má tuigh scór as ruair dáile héadach fachta ge Coleman in aúin bert bheith a dhéchant leis. Pádraig Ó Sé Coleman a scaile fé an cúla builte Peter Paul Sauerland Trevan na caide a teachta níar a dúig a siúdach suine san is sem measclach na Gaelteachta tá fellige Mark Ó Sé. Ibrahim goes on Begley, glóiseacht an sco agus na Cosantóirí ó Martin is passáilta steach Lashley, PJ McLeod is fiú scór éise. Dar Ó Sé sé trúg an inse cochsú bheile breis imiróí san haul. Rééis cead a thuúta go ige an bhí dóibh techt an áirithe sin suas fé an barc. An lína chuig bhéidir 60 eoloch sé sin in spruc an chosant le tosnú an son. Sean Kavanagh ach cois céim leanaí as leistigh an sa ge PJ McLeod tomáintas deach ige siúd agus a chéad scór agus scór an a bhharfad. Agus nadidir mó bóta sé sin déanta ge PJ McLeod am líana go chéan bhete bhína go ngulteach sé seo an fearrachain an chéad scór agus bhí sé sin a testáil go dóta an ngulteach tá réag taú lotha. Bheachan bhí sásta sos go dtí a 7 nóméid diaag is gan éon scór Steach an tugaí an muirteach. Go leor deis na ge coolla heúirt fé faointí má hagann siad an áit sin tús fé an barc agus a réist. Tá sleapachtas a tróna ge Mark Ó Sé an bátasá tá siad ascalach. Slégadíireach é a chana chosint chafárá hús a chlé a cúpla bearn. An téas mó scór mar dúirt éadán níos túisce ceann san seoirtaisteach aige agus tá siad sa nílid. Nílid ceapas greibh a bheith réimá scíile beagán ar bheagán na stoilimsa. Tá hanna bearnaí a choscail suas go ngulteach animirtan son ó Colm Vegas a cíntaún sa hána sé isteach díanach agus stolam gur chos Niall Conlon sa deire a bhfuilíon agus inis seans ige Seán Emma chuna chóir lena chitóg. Leis beceart na bechanna Penspéir agus Níl. Echanis a bhaintach isteach an le captain na maí agus tá gar sa versa má chain sé deis dún daoine gháilchan céineach. Well tá sean le gé agus an fel fachtanis ige Sean Kavanagh. Brian Begley a dtíir ige siúd a bhrú amach. Kavanagh take leistigh dá an móúir dianta é sin. Díach mar bhí testáil ó buchna híró. Agus dúsáid sé neart an bóta san é róláidir de Brian Begley chamáin sé chun cín bhrúigh sé uige agus ar jaasóg mar a dúiréis móbóta é dianta bhí sé sin anna háach don bhí an chéad scór nuhacha. Nes mar sin éon féinte bháin de bhar nán. Prista nó a ggé daoine captain agus ó breise mystic fa. As is an greibh sé bog bhí sé stocha lorgan séir chiic ach bhí tá sé tomáint chun cín. Dachar don réitóir chun i cheartar ábhríonn mar bhí sé tarint lá bhéana isteach chuige agus cheapan réitóir beidir gur graimig ar i gceandaíach sin cinenne táchtach in is dhéach sé cóscóirí ana bhas. Chur do chóra mar Seán Kavanagh agus ní héanaile sé na fórna ar chóharach. Sve begáin na chuis caite tá bhéidir sin cuincín a churchan cín anna fas go dó ige Seán Kavanagh agus tá deis ar a déobh hálansa tá sé hénig sásta a cha ceúra an cúteh corta is a chéad le hartach tá cúpla second fósta a seo mar a bhíonn sa lubarnach agus is go mar ggé cad a bhí ar bunan sannaige. Ja, stólam bhí sé stochan an smaoine bhí ggé Declan Brian Begley séir chun Colm Kavanagh fiúchas suas. Beesgwyn sarafad, lehwyrach leg marsin, le dulga cawn sgriban o marsin, le fórna fe mar a fi, dwy'r hostig yn cloi agos ta daro sé, in a un yn sys gan engan yn ghairda, i anoch na chwr tresh, doch yn cyn o lorna parke, stechan togr i'n megleich, agos gan ein bwyl fen speir yn Gaelteacht. Ein second diag na marsin, agos art score. Ja, agus sin éon rud a bhí sa rá go gaiimiid ar gluthe héna immert agus an cléthe gin ná tapig a bheith tapig ag tuairt na passanna ó rinne go duine há luasan ar an. Bhún saícha, buirteach an cín chomfad le Adam Curry, níos duine rinneistigh Kavanagh agus Ó Sé, agus tá sí fachta ag Seán Kavanagh a teach trastar bharc Ó Sé, yes, leis hénig leanúin Jeraig an son, ach tá adóg séte bhí Boyle an son na Gaelteacht.
Sciog Cabna and 3 pointe do hénig tran hón agus tána fórnar chóharach a ríist. Ja, chanig sé sin ar fad ó ard chosint an san a ríist ó Union Dini annach le a gimmert ge captain na bhí a cíimiid an sahin ar has sé meachtaiste téann sé trasnar Marco sé titan sé go talún is tálam go ná raibh. McNichol búirte le siúd. Marco sé bra stúme stechan agus cosisichanías I get PJ McLaugh agus tá sé tamáinte ísisiil gír go mar seanna meach na chúil colm ó muirte. Taine bhhainnig an Gaelteacht tá an féile gáilte an muirteach agus I get pád go sé deis na scórálacha ach ní na tosathe a fáid na pelle sna hunid chearta. Ja, brú damanta bhríonn sinné an rád ha brú damanta chorá agus ní léon spás in éair. Gyr an ála cheanna meach na chúiristáin ach bíon ó beglaí díreach slí anam. Slí dianta agus an peinte má scáilta ar se trasnáin. Bhí dú buint lei sin. Ja, agus an Gaelteacht de glóir Canary ag leam a bhí rála caiise seaamh suas cábal na organarí ach an fearsá Luas Rabo sé hena héin a sé take chuige héin ach an fearsá I tomántaisteach I gúla an bhí agus an dara pointe aim sé sa dara le. Chláich an nimmert agus tá Sean Kavanagh agus Marco sé teachtamach an éisi dírig. Smachta chur ar Sean Kavanagh péní atá a dó na geribe ag é Sean Kavanagh ach tá sé le ceangal. Tomás agus Marco sé inis ní hiad a bhirte hárach. Tomás na cearún an sunnistig agus nadidir cadasta dasgur an tachran sa ach tá Kavanagh dírig ráidisnéitóir gur búlach puile ghuinéigint. Ja, ní léon dóta bhríon nach gur cléthe cruaige seach net far á go bhfuil sé slach. Nadidir catá chuiristeach ar Sean Kavanagh a sé I glóirt leis an muir líne. Beidir nuc náfuil sé sásta le rudéigeant a hála fear sínta bhí fear sínta mohol ar a ghirtan son. Well, fear Gaelteachta atá sínta láthir na huaire ach tá seo chun Sean amach na chuair a gháil chun cín. Iad an gúil éoníonn san go bheith fá an súntas a dhéanamh dó agus is as an hánig an gira an ála ag Sean amach na chuairach tá orthagus sné John Hickey nis tá deire le caint cean action dar ó cnéidir a bhríonn an san agus cum a bhórtha go maithir Loch Glanta na muí a dírig na himneoirí gríosach sé éanach na chuair a dheabhlóch sé a dhéon péní a hála as a slíonn san agus cárta darab a dúirt útas na nóntas. Nach éhríonn, nach cad a hála ní féadlann faicarán a héamh ach sin cinna anna bhór. Well, cinna anna bhór fad agus inis má bhí tílinn an Gaelteacht agus cúgur díagacha is mó go mór an tílinn is agus iad a daobh le ceathar díag ach tá faoile chama tá siad chun tosaigh ach ní hól dúine go dtí seo beidir go raibh sé rá tilling go méidir go bheith Tom Lachlan agus a hénig go bhí in Áirce a chéileach péascéal caig an Gaelteacht lí amach a hénig níos bhó ná riamhanis. Ja, ach ní dólam go gcuirigh séisteach rómhór ar an gcluiche go bhfuil ceathar déagaing an Gaelteacht an slíthe an cluiche an immert ní léon amach fear ar so just caiisiad leanúntar a stoch agus clíd leis an bland sa dara le. Brianna Begley rás isteach a dína an bhearna sanna íomh chuig tappagus amach le Tomás McNichol an lán cholaí go bardó séf nach leis ach tá daoine ríist tan fersa fuaid a bhíl tan hón an captaíon McNichol lán cholaí agus sciúrt chun cín siúgaí na captaíon an sanna chun bhróig chuig an fearna Gaelteachta leis a gceann san. Tríú a díag caite sa tarna leisio éon faointe bháinna scarúint na bhórn agus kick slasón de bhá le tógannta go Colm Kavanagh. Nó bheith seán atá nach pés go Colm go déin féin agus ceann áard isteach inis Tom Lachlan is tigach ní le bhríon ar a heisin mar éireach tá le bhleach lia an dáich líán á muinteach acu i feh le bearna i feh le chola éigent i héite mar ghine na cúlathe má Harlín se chun Brianna Begley an dá féinte i g siút sa tarna le a gágan chun tosaigid cúpla flíp má tóca i g Brian an san
ach gafa sir a ríist agus saoir an aisce behan ruairson agus na bulí a thóg mac í bheaglaíocht tá an teileh fósa agus tá 8 neamat go le dolan sosa chléir le cheannis chléir bhí le bhearsúil an teachtar me cearn na Portlaoise chléir ceannis le bhearsúil feice an seachtainna an bhuiin is agus tá siad a teachtamach beáin níos a hí ceapan an trosan agus an chalaí scéaltaige agus lúmór an slú an boutas an a bhríon gan dáta é siúd a chuig go dtí an Merlíne déirigh well chunalí ar an réitóir go darla a éigeantach carta buige ach clisteach don ghilteacht ar tlí amháin tá siad a cumad sellh tá siad a déirigh cúlathe Rabó séansa i ddírig beidir cic séir a bheala agus caiig na cosantóirí bheith cáirdéiseachta dará séanis roiir gan na cúlaíige Scuilte fé agus tá an spriochaimse san a gceith fearr a hatslaat. Beidir go chuir sé cúpla ceanna músa chéad le bhríon nach maithimí dothe sin an scór is fearr nómhaigh an ghilteacht scór den sco daró sé teis gluiseach dúntaach go chéine tógant an cinenne ceart ag an nóm ceart. Agus tifriocht déanta ag goródach go tír chomá hána séisteach a sé agus gan dal rabó sé dúise hesuas chomá na bhór. Nis tá Peter McLeod a techt chun parke a ríist de stáilium. Tá sé ar a bhríon agus fánaisteachar chun nó trúlaí a chun nóil de David Goff go dastíon ahrú dhéanamh a chu ríist cosan bhain san na gan Gaelteacht. Agus is fadan is seo bhí éon bhlúide sellh le dearmh ag fuin na máin so agus an Gaelteacht chuine gur bhóidir cumórtas pen na Gaelteachta a do sachatáirigh 16 na épán géad den televicha i láir na huaire agus bhfuil slata dós féin ágáid ag buchlaí híróin mhutha ach is tócha catú chuine dréir na minic ceair díag gine chuigur díag chun nach cumát fá sellh agus a bheith féinach. Steach a láirslí a ríist dará sé agus an bháisteach i file an Gaelteacht fós Acu Brianna Begley a rás chan cín anna chaisce déanta go siúd agus pestas go fad le macatír ábhar spáise stigige có a ríist hí anna caiinte a gine ceart a dhéanamh feile clog chéad nóma cledó agus is móracha de gá féinte a gluad an tórsa Colm Kavanagh Penny a thuríidir sa teomra feiste se gleama tá tunachar an ir sin muilethe go thomláin agus Colm Kavanagh is tuairteachta imróí hénig Rabó sé ríist a machchan sagí pád a go sé í léon tocht a buint le honid na chéine a na chéanáit. Gróid macatír ar a dréibh líanaan sa i ggéalamh na caide. An bhíon is tá siad a teachtamach tréir a chéile. Móránna éilehar cholam a muirtan sa agus geoig an bhí fixéir sa becheach go bhacach sé dúpil scór na gin sé nómat mar a chéinteamh léadóla bheagnú bhuair seanamach na chúir atá teis annach a débre dhéanamh sa tarna le agus an dí teach an parcad an Gaelteacht na si bhfuil hochtíobh Carl McGarrett a teachtasteach agus a fágan na parce tá Ciarán Cuireáin. agus fear go bhfuil anna haíige se Carl McGarrett Sarcla himmer ige Ciarán Cuireáin ó bríonn sé chócrúig don ar ní chiáileach dobre sé annach chróig an óh don Gaelteacht a chanis a sé ná gur cosa fisáilte chuig nómatí fósa go na bhrion. Sé ní rá nach cúil dá ducha le héad. Mór le Kavanagh annach go bháil bhí an fear áicimead híos féige agus an fel gafa an an tras a bháin. Isteach is taintra háiristigh mar go sé chun an seans Loughran! Harry Loughran! Fear fanil sítear híróin bhí cúlán agus táid ar chóharach. Táid ar chóharach ach botún an son éigeintach ceart a meas cúlathe na Gaelteacht a cíimiid an son slúan na bhí macht fion ar fad ach anna botún an bolta son ní ra bhéon gléach ní dóla mé nó má bhí ar chola Colm Vegas é agus Harris isteach a chuise agus nuair a bhís sé anna bhádige Harry Loughran. Tóca gan Gaelteacht ní se lasmod an ina chuig beidir a stadnú níor hálíos go raibh a chan réitóirí tuairt cic séirda agus caiig an Gaelteacht dul an tobar báta a bháin eile
Siomar fi yn môr dyrach ag cefna isteach yn son Sean ystig agus wel Marco sé agus colm am wyhyrta awn atrach ys doelym gydig yn colm gymeder sgwmma tan cool fachta ni hef as fe fiach yn siarmnish Carta Buyele Brown to son doelym Adam Curry ach ni heshin atá curtinish in isrin ach William feinte yn so a bwhan claet ein chawn dyn da chomansa on Gaelteacht agus an bhí heor ard vacha agus híróin Sean amach na chúid an son hir ach tá Siúnachan cearta dhéanamh ar siúd amach dro an taobhlíne ach tá faoise fachtaige agus kicks se agus seachún ar éist an Gaelteacht inis colm am muirte stracan dá chaptaíon san an airca chéile Ewan Dini Nish, sínomat, fácathe, sa chluthe. Siúrting, feire anir, is congrí de chún na Gaelteachta, ach seachún inis Ryan Coleman. Hasad leistig don Ryan Kickála, Siúgrí Tomás McNichol, Harry Loughran, Arist, Hasad tuis an dubachon na gal, Gas an tóil, an fel catted in na cólige, cadé mar heachtaí ar anás. An a score reached an son again bhui stoch greven na Barney a goskal so inis na crossa bigani níos trimme ach go far na raibh mór an diantaige suascadí chuig nómatí ó hen ha bad is point time se Harry Loughran agus sin éon chúis go gat way Harry stocha. Well tora gan chinne in an doingen sa Neil ma iad na Gaelteacht any enam na haib agus seachon inis cosanarde Macateir buirteach ge caiisiad sellvich nád Harana Dele, sin dianta na buí teach nach bríanná beglaí isteach í PJ McLeod, dhéanach sé leach cearta hénig dará sé tá bearna ann a sé gafisteach há cólansa há peinte leis ann ach gan é cheann don dá cheann feite. Nadir sa díal can heb gribh sé macht gur bad a beidir gribh an cinenne cartaíontaige ach féchan tíar níos beidir gribh sé cartaige pointe hógant gin daró sé nótach a bhris sé leis stig de colm Cavanagh ach nuair a fuair PJ beidir gribh sé cartaige tuairtfuoin buinte ach ní raibh mór an ón a bhrion chun i chearta thuirta PJ. Well fu se ach a binné an seanstar nach leite ortha. Ní flár nó beic seansamáin eile céhhaig an brise Hachtige ganse gorm Loughran dianta ausar fad agus inis tá brúin an Gaelteacht níl dóhin cosantóirí trúra dhéchan de cúigar stachansa conil da fé sásta le pointe tá siad mé bán ar a Dublíne. Ja, stoch an bad son a bhrion sin é bris crí na Gaelteachta é ginteach a meas na cúlaach sár iirecht ón dáibh chafá a ráson. Nis tá siad ar a Dublíne hálach níl an adó gerig Séte go fóil beag ach Cael Hans go dúra sé peine le roimhanis an réiteoir Tomás McAteir agus tá an réiteoir chun carta stoilm an nochta a lár na parke agus carta buí sethe agus nada bheith colm ó Vegas ó muirte a fear fuair a carta buíon san ach traumlaí a sethe seo an Gaelteacht bhí an chléá ach siad buchalí na máie agus tuga mís gachan cheadú an dóid a tháinig ar neis ón más an son bhí mar cháine uptaisteach am cúi. A dogfight, and that's what it was. You know, it was the way it was left at half time when he says we had a lot to do, and we went down there against the Gaelteacht, and it's a very hard place to come out of. But we have talent up front there. Young Loughran, he can produce magic at times, and today he did exactly that. You were 2 points to 2 points at half time. You had the strength of the wind in the second half, and Gaelteacht were down to 14 men for the last 18 minutes of that second half and more. You must have thought you were home and hosed, and yet you found yourself 3 points down going into injury time when Harry got the goal. Just describe what that must have been like, that whole sensation of turning the game around at that stage. Yeah, things were swaying in our favours. When a team go a man down, you don't tend to capitalise on it, but. The Gaelteacht kept the ball very well, and fair play to them, like they are a savage outfit, and they kept their composure very well. But we knew there was going to be a mistake made, and we just waited. We were patient, waited for the mistake, and capitalised when it came. And lucky we came away with 1-1, and
It was 2 attacks, 2 mistakes, and 1 out of it. So that's what we were happy with. I saw fellas collapse in a heap at the end of the game. I mean, it just must have been. I don't know if that with our crowd knocking them over, but yeah, boys left it out there. We've it all to do in the final now, but yeah, we said ourselves we've an hour to literally leave ourselves here, and the boys did it. Look, as you say, they collapsed. Their bodies are done after that. We just left it. Every blade of grass was covered there, and that's exactly what they do today. You've got a week to get ready for an All-Ireland final. Yeah. Heading to Croke Park to play Michael Glavies from Roscommon. What a week you've got in store. Lads who collapsed in a heap there towards the end of the game. Just describe how difficult and how tough a game you had this afternoon. Yeah, it was typical winter football. It wasn't pretty at times, but it's exactly what you expect in an All-Ireland semi-final, and in conditions like this, and there's so much to lose. I think Gaelteacht, obviously a fantastic team, and we're coming here as hot favourites, and rightly so. We've been defying the odds all year long, and we obviously come here with a plan to try and stifle them, and with the hope that we would get the scores at the right time. And it worked for long periods. It didn't look likely with 5 to go, but Harry Loughran's been popping up for us all year with crucial goals, and just got one in the nick of time there. And that's what football is all about. For 30-40 minutes, Gaelteacht were probably the strongest team, but when the game was there to be won, we were there, and that's what makes it such a buzz for our community. We've gone such long periods, 35 years without a championship at all, and now we're on this run since the start of September, and it just hasn't really quite sunk in yet that we're going to be heading to Croke Park. You might have thought last August that it was your last time playing in Croke Park with Tyrone, the way that you went out in the All-Ireland semi-final, but to be heading back with your club and with your community, what's that like? The level of happiness and emotion. I went across and hugged my 2 daughters and my newborn 9-week-old son Sean, and to have those pictures standing in such a historic venue, Semple Stadium, to know that, to tell the kids that they're going to Croke Park next week. You know, they greeted me in the steps after the Dublin game, and they said to me, "Don't worry, Daddy, you've always done well in Croke Park. At Dublin we're just better than you today." And to be able to say to them now we're going back to Croke Park, and for a community like ours that has been out of the limelight for so long, it's such a lift, and it's probably what's beautiful about the GA. Enjoy the match next weekend. Garina Morgan, Sean. Okay, so Shin